Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We can discuss again about interview today, but this afternoon we are going to discuss about specific questions, pertanyaan khusus in interview. I have talked with Sis Junior. We have talked about semester lesson plan and then research, community service. I got it from FR today in Telegram group, and then I try to translate into English based on my skill. So before we continue about semester lesson plan and research, I would like to share first. Saya ingin membagi dulu yang tadi malam, mungkin yang belum ikut ya. Contoh-contoh pertanyaan, the examples of questions in specific question of interview test. Pertanyaan khusus, apa saja itu? What else? The first one, nanti teknisnya adalah ketika saya tanya bergantian gitu ya, bergantian menjawab, and then you may create the answer. Boleh ciptakan jawaban sendiri, depend on your department, tergantung jurusan Anda, ya, tolong disiapkan jawabannya. Satu poin yang perlu diingat, one point that if you answer A, example, jika menjawab A, siap-siap ada pertanyaan lanjutan. Contohnya seperti ini. Would you like to continue your study? Mau nggak kuliah lagi? Jika yes, why? Jika no, why? Dan siapkan di mana kuliahnya. Ya. Mungkin Sis Junior, Sis Ria ever apply doctoral program? Pernah ikut LPDP? Belum ya? Not yet. Mungkin Fulbright pernah? Tapi insya Allah nanti ya kalau keterima dosen ya tentu mau dong. Syaratnya Yes, mudah of course. Amin. Syaratnya mudah. Kemarin sudah saya coba, ternyata saya bisa aja. Ya. Bahkan potensi untuk kuliah ke luar negeri itu juga lebih mudah daripada dalam negeri. Saya tahu kenapa. Katanya lebih cepat lulus di luar daripada di dalam. Katanya, ya. I don't know why. Nah, like this. If examiner asks you about would you like to continue your study, you say yes. Siap-siap nanti ditanya, where? Nah, sebutkan. Example, you choose Harvard University. Ya. Why do you choose Harvard? Nah, itu kan nyambung lagi. Because it's one of the best university in the world. Atau you choose Indonesia University. Tapi jangan disebutkan ya, alasannya adalah karena satu daerah. Itu berarti kita mau enaknya saja. Berikan alasan yang kira-kira menunjang pengembangan diri. Ya, yang bisa menunjang pengembangan diri. Apalagi mungkin yang non bahasa Inggris mau ke luar negeri because you would like to improve your speaking skill. Nah, itu misalnya alasan yang paling logis. Ya, atau ini pengalaman dari dosen saya. If you study in overseas, jika kuliah di luar negeri, of course you will get a lot of friends over there, punya banyak teman di sana, and then if you would like to publish your research or article in Scopus or di mana gitu ya, terserah aja di mana, you will get a lot of benefit from your friend.
akan banyak manfaat dari teman-teman yang pernah publish di jurnal internasional. Karena teman-teman kuliah itu, kalau kita namanya teman itu ya, of course we will get networking, right? Kita tentu punya dapat kenalan-kenalan seperti itu, sehingga bisa membantu kita sedikit, membantu kita dalam mempublish artikel kita. Karena teman kuliah sudah dari luar negeri, gitu. Sehingga untuk mencapai professor, you will get easier. Because you have a lot of friends from overseas. The biggest success. Coach, saya tidak pernah merasa dapat prestasi yang wah. Nah, di sini kendalanya. Try to think. Cobalah berpikir kira-kira apa nih. Saya pernah ranking 1 di sekolah, bisa disebutin. I ever got cum laude, bisa disebutin. I ever open a business, bisa disebutin. I ever get research grant, bisa disebutin. I ever go to overseas, saya pernah ke luar negeri, and then I try to talk with the foreigners, bisa disebutin. Karena ukuran the biggest kan according to us, bukan according to them, according to examiners. Ini tidak ada patokan. Ini yang terbesar bagi kita, bukan terbesar bagi orang. Misalnya nih, Sis Junior pernah publish artikel di jurnal Sinta 4. Mohon maaf, tahu Sinta? Sinta bukan nama orang ya di sini ya? Yes, I know. Sampai berapa Sinta nih? Kalau boleh tahu. Sampai berapa Sinta? Cuma tahu Sinta 4. Ya maksudnya ranknya, rank. I see you about that. Oh, Ya. ada Q1, Q2, Q3, Q4 tuh kan? Bukan itu yang internasional. Kalau Sinta itu dari negeri. Oh, Sampai 6. Vietnam. Coach, kalau 6 berarti tinggi ya? Tidak, itu the lowest level. Level terendah. Kalau 6. The highest, Coach, 1. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah. Ya. Kalau ditanya bagaimana mengurus akrenya, panjang ceritanya ya. Nanti habis waktu kita. Oke. Nanti bisa dibuka-buka bagaimana cara memberi peringkat untuk jurnal. Karena jurnal itu ada yang jurnal nasional, ada jurnal nasional terakreditasi. Nah, itu Sinta dapat sudah ya. Sinta itu. Ada jurnal internasional, ada jurnal internasional bereputasi. Nanti kalau POK, pedoman operasional kredit, kalau internasional bereputasi itu 40 kreditnya. Kalau jurnal nasional terakreditasi itu 25. Kalau jurnal nasional belum terakreditasi maksimal ya, nggak boleh lebih 10. Tadi saya nyebutin yang maksimal, bukan yang minimal. 10, 25, 40, dan lain-lain. Silakan baca lagi POK. Itu pasti bisa masuk di literasi Kemendikbud. Nah, ya. Mungkin dia wawancara enggak. Cuman siapa tahu ditanya, kan udah baca, insya Allah baca dengan berulang ya. Lanjut. Before you apply an institution, you should think first your reason. Alasannya apa nih? Misalnya apply di Gajah Mada University, apply di Malang State University, Makassar State University. Siapkan alasan. Nanti ditanya penguji, why do you choose this institution? Atau kalau di sini poinnya adalah jelaskan alasan mengapa institusi menerima Anda atau memilih Anda. Ini umum ya, sorry, general answer. Mungkin nanti you can create
specific answer. Nanti bisa dipilih kira-kira apa jawabannya. Umum ya, fast learner, and then you can do three college Dharma well. You have good communication skill. I like to do something effectively. Terus coach yang beradaptasi dengan cepat masuk mana ya? Bisa masuk ini. I can adapt for short time. Saya dapat beradaptasi dalam waktu yang singkat. Itu bisa masuk ke situ. Penting nggak coach? Penting. Kan yang namanya institution itu yang need teamwork. Perlu yang namanya kerjasama. Nah, of course, you need it. Kita tidak bisa one man show. Bekerja sendiri nggak bisa. Ya, we should a teamwork. Makanya dalam institusi itu harus ada yang namanya kerjasama yang bagus, yang solid. Tidak bisa ya kerja masing-masing atau menampilkan power. Tidak bisa. Kita harus punya kemampuan bekerja sama. Mungkin di TKP juga sudah tahu ya. Kira-kira apa maksudnya. Tes kepribadian. Ini main job. What is your main job? If we accept you in this institution. Tridharma dong. Nah, ya. Terus coach yang joining a seminar itu penunjang. Additional task. Padahal nih ya dosen tuh untuk 3 bidang aja sudah repot loh. Ditambah lagi ikut penunjang 10%. I want to ask you, have you memorized the score? Sudah hafal skor-skornya? Riset, teaching, penunjang, pengabdian udah hafal? Ada yang 55%, ada yang 35%, ada yang 10%. Itu sudah hafal nggak kira-kira? Have you memorized it? Sis Junior sudah hafal? Sis Ria? Dikit. Dikit ya. Penunjang 10%. Ya. Yes, penunjang. And Service 10%. Community service. Iya, iya. 10%. Saya minum dulu ya bentar ya. Padahal cara hafalnya mudah aja. Kalau misalnya dia masih 3B atau AA ya, asisten ahli, di pengajaran 55 ya, kemudian dia risetnya kalau 55 pokoknya gini, penelitian dengan pengajaran itu 80 ya, untuk semua tingkatan akademik atau jabatan fungsional itu untuk penunjang sama pengabdian itu 10-10. Tinggal yang riset dengan pengajaran aja yang 80. Itu yang dipilah-pilah. Yang lain kayak PKM dengan penunjang tidak berubah, tetap 10-10. Jadi fokus pada teaching and research. Baca yang berubah ya. Semakin tinggi, semakin sedikit teachingnya. Tapi yang banyak adalah research-nya. Nanti bisa dilihat lah, karena panjang urusannya itu ya. Kita fokus pada interview. What is your main job if we accept you in this institution? Of course, teaching, do a research, and do a community service. Bagus lagi jika kawan-kawan, bro and sis, mention the title of your research. Mungkin pernah melakukan research sebelumnya, pas research yang kira-kira wah gitu ya. Apa nih? Mungkin di tesisnya apa kira-kira. Bagaimana coach menceritakannya? When I finish my thesis in my magister, I have done a research by the title. Ingat nggak ya title-nya S2 untuk tesis apa? Bisa disebutin tambahan untuk jawaban ini. Kalau saya dulu judul tesisnya itu Improving the Students' Reading Comprehensions by Using Macromedia Plus 10 in Vocational School. Itu kalau saya lulus tahun 2014.
Sampai S1 saya masih hafal, sampai nama guru saya masih hafal, sampai nama guru SD saya masih hafal, karena saya suka belajar, jadi saya hafal terus. Maksudnya, bikinlah semua tuh berkesan. Jadi, siapkan jawaban yang spesifik. You should prepare specific answer about teaching, research, and community service. Dalam PKM itu juga ada berbeda, ada yang insidental, ada yang tugas dari perguruan tinggi, ya, ada hibah PKM dan lain-lain. Itu ya yang bisa saya bantu untuk tambahan jawaban pada poin nomor 4, ya, kode number 4. And then number 5. Nah, social media. Saya sudah melihat SKB Kementerian Agama, saya sudah melihat ternyata peserta disuruh mengisi kurikulum PT. Hati-hati kalau emang sosial medianya pernah ngata-ngatain pemerintah, silakan buat sosmed terbaru. Yang sosmed terbaru apa kira-kira? Buat aja yang baru deh. Nanti itu dituliskan ke DRH untuk Kemendikbud. Siapa tahu dicari ya CV, karena Kemenak sudah keluar kan, sudah dibacakan ya, disuruh mengisi kurikulum PT. Nah, so you should prepare it. Tahun kemarin juga sama ya, my wife ketika pemberkasan ya, itu disuruh mengisi sosial media. Nah, kebetulan dia tidak aktif di sosmed, cuman saya yang buatkan. Jadi isinya ya mungkin masih kosong, tidak ada. Nah, takutnya dilacak oleh examiner. Ya, silakan buat, mungkin kalau emang ragu-ragu, sosmednya buat yang baru saja, cari aman. And then what for, coach? The examiner asked me like this, to know about you more. Pengen tahu sih lebih banyak tentang kamu. Apa yang biasanya di-share, what will you share in your social media, and then what will you do, what have you done in your life. Kira-kira apa yang pernah dikerjakan selama mungkin ya apa. Sir, kalau saya sering online marketing or sell something in my social media, no problem. Tidak ada larangan dosen jualan selama jualannya jualan yang halal ya. Atau jual jasa like me, no problem. Yang nggak berarti jual jasa yang tidak dibenarkan ya, itu tidak boleh. Malah lebih kreatif, because as you know that MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, there is a program entrepreneurship. Ada program khusus kewirausahaan. Mungkin udah baca ya apa ya? Ada student exchange, pertukaran belajar, ada entrepreneurship, kewirausahaan, ya kan? Ada desa apa itu saya lupa. Desa mitra, maybe. Nah itu berarti kan entrepreneurship itu salah satu program unggulan juga. Jadi if you have skill in entrepreneurship, of course it's give more value, ya, nilai lebih untuk kalian kalau emang punya jiwa entrepreneurship. Iya. And then, sorry, any questions? Ada pertanyaan? Maaf, saya buka dulu kolom chat lah. Oh, jika sosial media dikunci, haruskah dibuka? Bikin aja yang baru, Sis Junior. Bikin aja yang baru, siapa yang tahu? Anggap aja Anda sangat tidak aktif di sosmed. Enggak, saya takut ditanya saja. Takut ditanya, siapa tahu ditanyakan. Bentar. Siapa tahu ditanyakan berat juga. Ya. Wait. Nah, kemudian number 6, what will you do for your research in the future? Saya nanya ya.
kepada siapa nih? Bisa nggak di on cam agar tahu siapa yang standby? Sis Ria aja deh. I want to ask you, Sis Ria. Ini bukan ngetes ya, kita sharing aja kok. Sis Ria. Ya. What will you do firstly? Sir. What will you do firstly if you would like to make a research? If I want to make a research, Mm-mm. so I have to choose interesting topic Interesting from the topic. issue or interesting topic, yes, or dynamic. Okay. You don't think about research problem? Yeah, I mean that where if I interesting with some topic, so I will see what the problem is, can Mhm. drive a research, Okay. and what output, Yes. luaran. Yes, of course. Maybe I will depend on the output of my research. Okay. Well, I would like to share maybe just several about research. Coach, what for we do a research? The reason is, as a lecturers, akademisi ya, we have obligation. Kita punya kewajiban. Kita punya kewajiban to solve the problem in society. Memecahkan masalah yang ada di masyarakat. How can coach? Ya, by doing a research. Kalau ada masalah, example about COVID-19, about online learning, kalau saya kan orang keguruan, itu kan ke sana arahnya ya. Online learning, the student psychology, psikologi siswa ketika dia belajar daring. Jika kamu orang kesehatan, pengatas nih COVID-19. Jika kamu orang hukum, ya bisa kita ambil isu tentang sexual violence. Nah, jadi try to think what is the hottest issue right now, and then try to match with your educational background. Coba untuk pasangkan dengan disiplin ilmunya apa. Karena nanti yang namanya riset itu harus up to date, harus terbaru. Buat apa meneliti yang sudah jenuh? Rugi duit, ya. Jadi teliti itu yang terbaru. Coach, setelah riset kan biasanya itu apa? Diseminasi atau penyebar luasan. Tapi dengan cara apa? Publikasi. Nah, you publish your research result. Makanya ada levelnya kan, jurnal nasional, nasional terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 sampai 6 gitu ya. Bagaimana coach level itu tergantung dari pengunjungnya. Kan jurnal dipublish kemudian dibaca dengan tujuan apa? Supaya nanti memberikan manfaat bagi reader, bagi pembaca. Kalau sudah level dunia, maka jurnal kamu tentu akan dibaca oleh seluruh dunia. Makanya di jurnal itu ada impact factor, dampak, berdampak tidak jurnal kamu itu atau your publication to the society. Setelah dipublish, diseminasinya dengan cara apa, coach? Setelah riset, menyebarluaskannya dengan cara community service, pengabdian kepada masyarakat. Nah, setelah hasil risetnya dapat, kemudian disebarluaskan, boleh dengan cara menjadi narasumber, ya. Kalau sudah sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, itu PKM namanya. Workshop itu juga PKM, ya.
menjadi narasumber di workshop nih, itu PKL. Itu ya singkatnya ya. Terus interview bagaimana, Coach? What will you do for your research in the future? Siapkan jawaban kira-kira judul riset yang akan kalian kerjakan nanti. Kalau saya, I want to create a speaking application. Ya. To help the student in learning English. So I do the research about it firstly. Ketika saya menciptakan sebuah aplikasi, maka kalau saya bilang ini mutunya bagus, I think this is good quality. So I do a research first. Saya harus melakukan riset dulu apakah ini memang bagus atau enggak. Nah, and then radicalisms. Do you know about this? Radicalisms? Apa tahu mungkin artinya apa? Radicalisms? Karena ini hot issue ya, hot issue right now. Radicalisms. Kalau saya tuliskan di sini, I will finish something by using cooperative and friendly way. Nah, ini saya tuliskan ya. Dan saya juga menuliskan definisinya. Ini divine is an understanding of law that one social and political change. Violence, ini kata kuncinya, keywordnya. Nah, kekerasan. Jadi itu kata kuncinya. Jadi tinggal Anda mengembangkan jawaban seperti apa. Pokoknya menyelesaikan sesuatu dengan kekerasan. Ya. Violence. Terserah mungkin ya kekerasan fisik atau kekerasan lainnya. Radicalisms. Disiapkan jawabannya kalau ditanya ini ya. And then hottest issue. Nah, kalau belum ikut Detik News, silakan ikut ya. Detik News karena itu update beritanya. Kalau untuk luar negeri bisa Washington Post, bisa BBC, ya, bisa The Guardian. Nah, itu untuk berita luar negeri. Ya, supaya up to date tentang the hottest issue right now. Jadi kalau ada waktu luang, if you have free time, biasanya pakai gadget, kemudian you read online newspaper, online magazine, to improve your knowledge, ya, untuk mengimprove pengetahuannya, wawasannya, ini penting. Saya menuliskan di sini industry era 4.0, ya, kemudian about online learning. Nah itu saya tuliskan, jadi mungkin bisa ditambahkan lagi apa kira-kira bagusnya itu yang connect dengan ilmunya. Kalau sis junior pro management, kira-kira tentang bisnis apa nih? Kalau boleh nyaranin ya, kalau boleh nyaranin about sekarang yang lagi viral itu saham, main saham ya, main saham, saham ya. Oke. Tahu ini nggak? Tahu bibit nggak? Bibit. Nah, itu kayak lagi viral tuh. Bagaimana main aman saham. Nah, itu ya. Itu kayaknya agak viral. Nah, itu bisa dikaitkan dengan the hottest issue right now. Nah, kalau sis Dewi ada? Bisa dihidupkan kameranya? Belum connect ya? Sis Dewi? Mister, Ya. Mister mau tanya. Ya, oke, boleh. Oh ya. Saya tuh kan ngajar sekolah. Guru berarti ya? Sekarang tuh. Nah, saya tuh mau menyambungkan hottest issue-nya itu tentang apa namanya tuh blended learning. Oh iya, oke. Nah, saya tuh mau menyambungkan itu sama permasalahan yang ada di sekolah itu boleh nggak sih kayak si anak-anaknya itu jadi motivasi rendah gitu itu boleh dimasukin nggak kira-kira? Sekarang higher education juga blended learning. Disarankan blended learning, bukan cuma guru. Sekarang teman-teman saya yang tengah sejawat yang sama dosen sekarang mulai menerapkan blended learning. Itu bagus. Benar, itu juga masuk dalam hottest issue. Bisa. Saya sangat setuju malah.
Sambil dicari ya risetnya apa kira-kira about it. iya. Saya bacakan dulu kolom chat ya. Terus? Ada pertanyaan. Ya, gimana? Oh ya. Terus sambil maksudnya tuh dimasukin permasalahan yang real di sekolah kayak misalnya si anaknya itu semenjak menggunakan blended itu jadi males, motivasi rendah, itu boleh dimasukkan apa tidak? Atau cuma the general aja gitu, blended learning? Karena kalau kita bikin riset, of course we think about problem first. Ya, my student have low motivation in learning. Apalagi online kan sekarang, ya. They are lazy to learn something. Itu sangat bisa dimasukin. Sis Ria, how are you today? Sis Ria, ya Anissa. Maybe you have questions? You have questions? Yes, sir. Ada pertanyaan mungkin about this, the hottest issue? Actually, Any questions? actually I have no, nggak bisa ngikutin kelas effectively because my signal is poor. Oh yeah, no problem. Good signal. Why? Because you are staying in a village or? Yes, in countryside, yeah. Oh, countryside. I live in countryside. Yes. Yeah, I understand. I live near Merapi Mountain. Yes, yeah. Of Yogyakarta. Yeah, I ever went there. Yogyakarta. Yeah. Okay, I understand. When I get running, so my signal. Yeah. Right. Going by. Yeah, no problem. Yeah, you can be a good listener for today. Yeah, Okay. maybe I want to ask about the research, sir. Can we relate it about our research project with the vision of institution? Oh yeah, I think it's a good idea. Yeah, good idea. Try to connect the vision of institution, right? Have you known? Yeah. The vision. Have you known? Yes, I know. Nah. Yes, I know. Try But to create the research. The vision. Coba ciptakan risetnya. Try to create a research that related with the vision of institution. Yeah, sometimes I think that for my side, maybe it's important and that's good research topic. But yes, I don't know, and I'm not sure if my idea of research topic is important for my institution. Jadi kira-kira what's kriteria yang kira-kira yang dibutuhkan sebuah institusi itu seperti apa? Risetnya yang seperti apa? Gantung visinya ini, depend on the vision. In general, you mean? In general. In general. Yeah, maybe. Indikatornya kira-kira seperti apa? Selain sesuai dengan visi. Mutu lulusan maybe? The quality of learning outcome? The student's outcome? Mutu lulusan. And then teaching and learning process from the institution. Sekarang itu yang paling tren, tracer study. Tracer study. Apa? Tracer study. Tracer study. Pelacakan alumni. Itu jadi salah satu indikator akreditasi, sis. Iya, alumni MBKM ya. Ya, jadi alumni yang pernah kuliah di sini sudah jadi apa aja, apakah sesuai dengan disiplin ilmu mereka saat kuliah. Itu mulai dilacak oleh penilai akreditasi. Namanya tracer study.
Kira-kira sudah familiar dengan kata-kata itu? Familiar ya? Yes, little bit. Oke. Itu menjadi ukuran this institution good or not. In curriculum. No, yeah, sorry, yeah, benar. That's right. So the institution arrange the curriculum based on the tracer study, becoming an evaluation, menjadi evaluasi from the institution, dari sebuah institusi. Of course, you can. How do you get the data from the tracer study? You can use a survey by using Google Form, atau the institution has a special technique, a special form. Bagus lagi mungkin membuat form khusus dari institusi, tidak memakai Google Form, menciptakan form sendiri. Itu juga bisa. Tapi dengan Google Form kemungkinan mudah diakses oleh semua lulusan. Saya yang megang standar 7 juga membuat form itu. Ya, untuk melacak lulusan. Karena kami punya grup Telegram, punya grup WA yang sudah lulus. Saya sebar kemarin. Mereka sudah ngisi sehingga udah kelacak, udah kerja di mana, apa kesibukannya, di mana sekarang alamatnya, udah ada datanya. Jadi kalau pas asesor datang, we just saw ya our output from my institution, kan bisa. Itu jadi indikator pengukuran good quality ya, from the institution. Okay. Bisa mungkin Sisriam kira-kira apa nih tentang how to improve the quality of the students of food, ya? Kira-kira apa? Karena kan tujuan akhir dari perkuliahan itu adalah to improve human resources ya, untuk meningkatkan SDM ya. Dengan lulusan yang baik ya, insya Allah akan mendapatkan mungkin ya kemudahan penciptaan lapangan kerja atau melamar pekerjaan ya, atau mungkin menciptakan lapangan kerja ya, entrepreneur. Okay, thing is okay. Seperti itu sih Ria. Yes, thank you sir. Ya, mungkin dipertimbangkan ya apa kira-kira about the output from the institution. Kalau ditanya karakter ya tentu ya jujur, honest, ya, disiplin. Kalau soft skill ya, soft skill. Coba kira-kira yang hard skill-nya apa? Kira-kira yang hard skill-nya nih yang bisa diimprove. Sudah sejam ya, kita belum simulasi lagi. Udah kita simulasi aja ya, agar efektif nih. Saya cuma setengah jam aja lagi. Gini aja, kita pakai waktu 35 menit untuk simulasi. Jadi teknisnya bagaimana, Coach? Teknisnya itu adalah saya tanya bergantian untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini ya. Bisa? Bisa kira-kira? Tolong dihidupkan kameranya agar nanti saya tahu ini siap atau belum untuk ditanya. Saya izin ke toilet sebentar ya. Yes. Miss Junior. Halo Miss Ria. Kita cuma berdua, bertiga. Yang lain pada gak hadir ya? Yes. How about tonight? Yes. Will we exercise again? Actually, I have reading class with Mr. Helmi also. Oh, okay. Have other class. How about you?
Yeah. Kita mulai ya. We start now. Yes, Can sir. you see my screen? I hope all the participants turn on your camera because I would like to know your condition, ready or not, to accept my questions. I want to ask Cecilia first. Please answer in English. Would you like to continue your study? If yes, where and why? Yes, I will. I want to get my doctoral degree at England. This is my ambition because in England, according to me, a lot of the old knowledge born and there. Okay. Actually, Where? especially international relation was didirikan apa ya? Build, mendirikan. And in English. So Okay. apa? Mendirikan to build. Build. Built in England. So I wanna learn how about international relation built in that country, the original country. Yes. Good. Good answer. Ya. Bagus jawabannya. And then Sis Junia, the some questions. Would you like to continue your study? If yes, where and why? Yes, I will because it is for improving myself because it is my obligation. I will continue my study for PhD in Singapore in National University of Singapore because this campus is the world class quality education. Okay, good. Sis Dewi Elfrida. Sebentar ya, sebentar. Ya. Sis Dewi, your turn. Sis Dewi. Belum siap kayaknya ya. Sis Dewi. Sis Dewi. Oke, kita. Oke, ya, gimana? How? Belum terjawab. Hello. Ya. Hello. Okay, clear. Clear, sure. Yes. Okay, thank you. There's some question. Would you like to Yes. continue your study? What here? It's not clear in my earphone. Can you see my screen? Yes. Yeah. Would you like to continue your study? Okay, yes. Oh, yes. If I have opportunity, I want to continue my study in England. Maybe I don't decided the university, but I know in there some university who that focus in direction, so it's suit to my soft skill, and I want to do. My biggest dream is to do research to get hockey, so I want to do study in there and do research in there. Okay, good. Nice answer. And then next questions to Sis Ria. Yes. Okay. Siap-siap ya nanti Sis Dewi ya kalau ditanya. What is the biggest success in your life? Yeah, everybody has the definition of the success in their life, but in my life, I think my definition success if I can useful for the others. When I related with my job, I'm a lecturer.
I'm success lecturer if I can. The first I can transfer my knowledge, and then I make what is that? May give my student spirit from my knowledge, and then make it large. It means that when the knowledge can useful for community service. Okay, nice answer. And then Sis Junior, how about you? The same questions? Okay, in my experience, I have the student when I was the private tutor, and she is Kirana, and I teach her for 1 year. After that, she accept to student for UNPAD, and I'm so proud of it. It is a definition of success for me. Okay, yeah. Okay, nice answer. Sis Dewi? Yeah, sure. The biggest success in your life? Sure. I want to ask you if this is a record, right? Oh yeah. Right. There is a record, right? I just want to make sure. I want to say my real answer, but I'm not sure to share it. Oke, saya matikan ya. How about it? Gimana? Saya matikan aja. Okay. How about the other? Maybe we can ask the other participant. Ya, how about dia? No Sis matter. Dia, gimana? No Terserah matter. saja. So we can make a real, right? Saya matikan aja atau Miss gimana? Lucia, and then Miss Junior. Agree or not? No matter for me. Oke, saya Yes, matikan agree. ya. Oke, I turn off. Saya matikan.